La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. 강단을 내주셔서 또 여러분을 뵙게 해주신 것을 감사합니다. Realmente, gracias por habernos dado esta oportunidad de poder parar delante de ustedes. 영광으로 생각합니다. Realmente para mí es un gran honor. 저는 한국에서 태어난 사람입니다. Yo soy una persona que nací allá en Corea. 하나님께서 저 어렸을 때 예수를 믿을 기회를 주셨습니다. Cuando yo era niño, Dios me dio la oportunidad de conocerle. 저희 부모님들은 다 절에 다니시는 불교인이었습니다. Mis padres eran los budistas que iban al templo budista. 저희 어머니도 절에 다니셨는데 Mi madre también se iba al templo budista. 어느 날 어머니가 결심을 하고 나는 절에 다닐 테니까 넌 교회 다녀라. Un día mi madre decidió diciendo, yo a pesar de que voy al templo budista, tú puedes ir a la iglesia evangélica. 절에 다니시는 어머니가 전도를 해서 교회를 다니기 La 시작했어요. verdad, 아주 yo 어렸을 때. comencé a ir a la iglesia evangelizado por una madre budista. 물론 나중에 제가 할렐루야. 나중에 제가 우리 가족을 다 구원하고 Gracias, a causa de eso, yo pude evangelizar a mis familiares. 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원을 받으리라 말씀하신 것처럼 Y como la palabra dice, tú crees en Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. 그래서 우리 집안이 다 예수를 믿게 되었습니다. Así mi familia entera fue salvo. 저희 어머니는 지금 97세인데 Mi madre ahora que tiene 97 años de edades, 아직도 저를 위해서 기도해 주시고 ella siendo vigorosa, ora por mí todos los días. 아주 건강하십니다. Realmente vive muy bien vigorosamente. 하나님께서 저를 또 축복하셔서 Y Dios bendeciéndome, 여러분 교회도 이렇게 방문하게 y 되었습니다. ahora estoy parado delante de ustedes. Gracias por eso. 원래 한국은 아주 가난한 나라였습니다. Corea en realidad era un país muy pobre. 오랜 역사를 가지고 있지만 Tenemos muchos años de historia, 아주 가난합니다. pero éramos pobres. 그래서 우리는 역사를 보면 Si vemos nuestra historia, 1885년에 처음 선교사님이 한국에 도착을 합니다. en el año 1885 llegaron los primeros misioneros americanos. 한 번도 예수님에 대해서 들어본 적이 없습니다. Hasta en ese momento, los coreanos por miles de años jamás han escuchado quién es Jesucristo. 처음 예수를 전도하고 Comenzaron a evangelizar de Cristo. 이제 교회가 예수 믿는 사람들이 막 생겨날 때 Y cuando comenzó a crecer la iglesia, 25년 됐을 때 después de 25 años de evangelizar, 1910년에 일본이 한국을 쳐들어와서 lamentablemente el año 1910 Japón se invade a Corea 그래서 한국을 점령하게 y lo 됩니다. tomó la posesión. 35년 동안 Y después por 35 años 한국에 있는 걸 몽땅 일본으로 가져가고 los japoneses quitaron todas las cosas que teníamos en Corea. 우리 말도 뺏어가고 Hasta nuestro idioma era quitado, 우리의 성과 이름까지도 다 hasta 바꿨어요. nuestro apellido y nombre eran quitados. 35년 동안 다 뺏겼으니까 Por 35 años bajo el gobernamentación de los japoneses perdimos todo. 남는 거에 아무것도 없는 No 거지 había quedado 같았습니다. nada. 그러나 45년에 해방이 되고 En el año 1945 recuperamos la soberanía, la independencia. 다시 살아나려고 할 때 Y cuando estábamos por vivir otra vez, 5년 만에 전쟁이 일어났습니다. en 5 años produjo otra guerra. 소련 사람들과 공산주의자들이 쳐들어와서 Los soviéticos junto con los comunistas comenzaron a atacar del norte hacia el sur. 한국 전쟁이 일어납니다. Produce la guerra entre del Corea del Norte y del Sur. 전쟁은 비참하죠. Usted sabe, 집은 다- la guerra es lo peor.
집은 다 깨지고 las casas son destruidas, 1,000만 명이 가족을 다 분단에 나누고 10 millones de familiares divididos, 그리고 고아들이 수만 명의 고아들이 생겨나게 됩니다. 전쟁 고아. cientos miles de niños huérfanos, 그리고 전쟁 미망인들이 많이 생겨나게 되고 muchos hogares, viudas y huérfanos. 수만 명이 죽었습니다. Millones de personas han sido muertos. 아마 세계 사람들이 다 와서 저희들 도와주느라고 En 고생했습니다. esa ocasión, desde Nación Unida y muchos países vinieron a ayudarnos. 그러니까 거지된데 이제는 산거지가 됐죠. Éramos pobres, ahora todavía más miseria. 밥도 없고 먹을 것도 없고 이 옷을 입을 것도 No 없습니다. teníamos nada de comer y nada de vestir. 제가 아주 어렸을 때 Cuando yo era niño, 저는 배가 고파서 de tanto hambre que tenía, 아주 고생을 했습니다. me pasé por momentos difíciles. 학교를 갔다 오면 Cuando terminaba mis estudios en la escuela, 먹을 게 없어 배가 고프니까 como tenía tanto hambre, 어떤 데는 산에 가서 me iba al monte, 나무 뿌리도 캐먹고 sacaba las raíces de los árboles 나무 열매도 따먹고 y las frutas, algunos frutos de los árboles, 나무 껍질을 벗겨서 그 진을 먹을 때도 hasta las 있습니다. cáscaras de los árboles eran mi comida. 꽃잎을 먹을 때도 있었습니다. Las flores, las hojas de las flores eran mi comida. 한국에는 아카시아 나무가 아주 흔합니다. En Corea hay muchos árboles de acacias. 아카시아 시즌이 되면 전국이 다 아카시아 향기가 나고 Cuando hay temporadas, el país entero está cubierto de árboles de acacias. 어디 가도 아카시아가 많습니다. Tenemos muchos árboles acacias en Corea. 그 아카시아 향도 좋을 뿐만 아니라 El olor del perfumado de acacia es muy buena, 그걸 먹으면 pero era comible. 배가 부릅니다. Y lo comíamos esas flores. 아카시아 교회에서 아카시아 먹은 사람은 꽃을 먹은 사람은 없을 것입니다. No sé cuántos de ustedes en la iglesia de acacias comieron acacias. 여러분 그거 많이 먹었습니다. Yo comí mucho las flores de acacias. 그렇게 가난한 세월을 보냈는데 Pasamos por momentos difíciles. 그리고 많은 세계 단체들이 우리를 Y 도와줬습니다. muchas organizaciones internacionales nos ayudaron. 목사님 두 분이 한국을 En 방문했습니다. aquella ocasión, cuando estábamos en guerra, dos pastores misioneros americanos visitaron a Corea. 1951년인데 Era el año 1951. 한 분은 스완슨이라는 분이고 Una persona se llama Swanson 하나는 밥 호킨스라는 분입니다. y otra persona, Bob Hawkinson, dos misioneros. 이 두 사람이 한국을 방문했을 때 Ellos visitaron en Corea, 거리에는 거지들이 가득 차고 han visto huérfanos coreanos tirados en la calle, 전쟁 고아로 꽉 찼습니다. solo huérfanos y mendigos en la calle. 애들이 길거리에서 자다가 Los niños durmiendo en la calle 밤에 죽으면 y el invierno, como es tan frío, se congelaba y moría. 아침에 쓰레기 차에다가 둘둘 말아서 다 Entonces lo 던져놨습니다. agarraban, lo tiraba en la basura. 이걸 보고 마음이 아파서 Entonces esos misioneros, viendo esos impactados y doloridos, 이 두 분이 기도합니다. y comenzaron a orar esos dos misioneros. 하나님의 눈물이 나의 눈물이 되게 해주시고 Oh Señor, que tus lágrimas sean mis lágrimas. 하나님의 슬픔이 나의 슬픔이 되게 Oh 해주시고 Señor, que tus tristezas sean mis tristezas. 그 하나님의 고통과 아픔을 나도 느끼게 해달라고 Señor, yo 기도했습니다. quiero consentir ese dolor que tú estás sintiendo por estos huérfanos. 자기 눈에도 아이들이 고통스러운데 Oh, viendo a esos huérfanos coreanos me duele, Señor. 하나님이 보실 때 얼마나 마음이 Pero tú 아프시겠나. viendo a esos huérfanos coreanos como doloría. 이분이 미국으로 돌아가서 Y así él regresando a su país 스폰서를 만들기 comenzó 시작합니다. a buscar patrocinadores 30년 동안 한국 아이들을 y 도와주는데 por 30 años atendió a los huérfanos coreanos. 그러는 사이에 이 두 기관이 세계적인 기관이 되고 Y así nació dos organizaciones internacionales que ayudan a los niños, hoy en día son 그 famosos. 중에 하나가 월드 비전이고 Uno es World Vision, la visión mundial. 그리고 하나는 Compassion Y International입니다. otra organización que es reconocida mundialmente se llama Compasión Internacional hoy en 지금도 día. 전 세계 수백만 명의 아이들을 도와주는 기관이 Hoy en 됐습니다. día esas dos organizaciones se están atendiendo a millones de niños del mundo. 이 두 기관이
한국을 돕기 위해 시작했다는 것입니다. Esas dos organizaciones grandes hoy en día comenzó ayudando a los huérfanos coreanos. 그렇게 가난했고 Éramos pobres. 세계에서 순서로 따지면 Si contamos el número de la pobreza, 전 세계에서 두 번째로 제일 가난한 나라였습니다. Corea en aquella ocasión era número 2 en la pobreza. 저 아프리카에 제일 가난한 나라가 있었고 Había un país en África que era número 1 en la pobreza. 그다음에 두 번째로 한국이 제일 El número 가난했습니다. 2 en la pobreza era Corea. 1년의 GNP가 69불이었으니까요. El GNP, el ingreso anual de una persona anual era $69. 지금은 2만 불이 됐지만 Ahora una persona ganamos $20,000. 하루에 1불도 필요하지 않았습니다. Ni un dólar teníamos para vivir. 그러나 그 먹을 게 없었으니까요. Como no había nada de comer. 그러나 이런 빠른 시간 내에 한국은 변화됐습니다. Pero la verdad, desde ese momento, en los últimos 30 años, Corea ha crecido de una manera 열심히 tremenda. 기도했고 Muchos coreanos estaban orando. 부지런히 일했고 Los cristianos trabajaron con todo esfuerzo. 그래서 빠른 시간 내에 회복이 En 돼서 pocos años, Corea trajo un gran desarrollo. 88년에 올림픽을 하고 Así en el año 1988 pudimos tener la jugada olimpiada en Corea. 90년에 월드컵을 하고 En el año 1990 pudimos tener la jugada de fútbol internacional Copa Mundial. 최근에 있는 올림픽에서는 Y recientemente para la jugada olimpiada 축구와 야구가 우승 팀에 들어가고 y en los deportes el equipo coreano es muy reconocido ahora mundialmente. 야구는 1등하고 En caso de hacemos jugadas internacional de béisbol ganamos muchas veces. 축구는 3등하고 Y en caso de la jugada de fútbol número 3, 20년 전까지 우리는 월드컵에 나가본 역사가 없습니다. hace 20 años atrás los coreanos jamás podían salir a jugar así en forma internacional. 멕시코 월드컵에 처음 나갔다가 Cuando salimos en la primera vez en la Copa Mundial en México 한 번 싸우고 져서 도망갔습니다. y después peleamos con el equipo mexicano, pero perdimos así derrotados. 근데 이제는 월드컵에 당연히 나가고 Ahora, pero estamos saliendo en forma consecutivamente. 그 많은 분야에 이렇게 개발이 됐습니다. En muchas áreas es bien desarrollado hoy en día. 세계적인 교회가 생겨지고 Tenemos iglesias más grandes del mundo. 세계적인 상품들이 나와서 Tenemos buenos productos coreanos. 삼성과 LG 같은 저 상품이 나오고 Por ejemplo, los productos de Samsung, LG son reconocidos mundialmente. 이제는 자동차도 만들고 Mejores carros también hacen en Corea. 그 전 세계적인 그런 좋은 일들을 하는 Ahora 나라가 estamos haciendo buenas cosas en Corea. 유엔의 사무총장이 한국 사람이거든. Por ejemplo, el director general de la Nación Unida también es coreano. 그다음에 세계 금융 국제 은행의 총재가 한국 Y el 사람이고 presidente del Banco Mundial también es coreano. 하버드 대학의 법대 종신 교수가 한국 사람이 Uno 되고 de los mejores profesores en la Universidad de Harvard también es coreana. 그렇게 두각을 나타내는 사람들이 많이 Hay 생겨졌어. muchos coreanos en muchas ramas trabajan y presentan bien. 경기도 좋아지고 La situación económica en Corea es muy desarrollada. 일본의 파나소닉이나 뭐 이 저 소니나 이런 회사를 다 합쳐도 LG 하나, 삼성을 하나 못 당하니까요. Como las empresas coreanas ahora son grandes, si juntáramos todas las empresas japonesas, Sony, Panasonic, lo que sean, el volumen que se vende entre toda esa compañía ni puede competir a una compañía coreana que es Samsung. 많은 사람들이 저에게 묻습니다. Mucha gente nos pregunta, 어떻게 빠른 시간 내에 한국에 그런 변화가 일어나느냐. ¿cómo Corea en pocos años pudo tener ese desarrollo? 한 도시가 형성되려면 한 도시가 형성되려면 Para que una ciudad sea levantada bien, 300년이 걸리는데 necesitaría 300 años. 불란서 파리라든지 Por ejemplo, París en Francia, 영국의 런던이라든지 o London en Inglaterra, 독일의 베를린이라든지 o Berlín en Alemania, 이태리의 로마라든지 o Roma en Italia. 이런 도시가 형성되려면 300년이 Todas 걸렸다는데 esas ciudades para ser levantadas bien necesitaban 300 años. 어떻게
30년 만에 서울이 그렇게 Pero en 바뀌었냐? Corea, capital Seúl, en 30 años pudo tener todo ese desarrollo. 나에게 질문하면 제가 대답이 궁합니다. Muchas veces la gente me pregunta y muchas veces me cuesta decirles. 물론 여러 가지 이유가 있겠습니다. Debe haber muchas razones, 뭐 문화적인 것도 있고 정치적인 것도 tanto 있겠지만 cultural, política, lo que sea. 제가 아무리 생각해도 한 가지 중요한 Pero 역할이 yo pensando profundamente, hay un motivo por lo cual tuvo ese desarrollo. 그것은 1985년에 선교사님이 한국 땅을 밟았다는 것입니다. La razón principal, en el año 1885, los primeros misioneros llegaron entregando evangelio, es la razón principal. 복음을 diría. 받아들였다는 것입니다. Ellos trajeron el evangelio. 할렐루야. 이것이 우리에게 축복인 것입니다. Eso es lo que trajo cambio hoy en día en Corea. 예수님의 복음을 들었다는 Nosotros 것입니다. coreanos comenzamos a creer en 그 Jesucristo. 복음을 들고 Y ahora evangelizados los coreanos, 그 어려운 한국에 a pesar de que había dificultades, 무지한 한국에 un coreano que eran necios, 그 땅을 밟았다는 것이 los misioneros trajeron el evangelio. 우리 민족의 축복이었으며 Era bendición para nuestro pueblo. 우리에게 놀라운 은혜였습니다. Para nosotros era una gran gracia. 그 다음에 두 번째 은혜는 Y por la segunda razón, 그 선교사님들이 와서 전도하려니까 cuando esos misioneros llegaron y querían evangelizar a los coreanos, 사람들이 예수를 안 믿습니다. los coreanos no querían aceptar el evangelio. 평생 안 믿던 사람이 Porque por miles de años los coreanos nunca escucharon de evangelio. 어떻게 서양 사람이 왔는데 Y ahora los occidentales vienen a entregar el evangelio, ¿cómo van a entender de eso? 어떻게 예수를 금방 Los 믿겠어요? coreanos no eran fácil de abrir su corazón a aceptar a Jesucristo. 서양 사람들은 우리하고 다릅니다. Los coreanos, desde el punto de vista de los coreanos, los occidentales, era diferente 눈 cara. 색깔도 다르고 Los ojos eran diferentes colores, 머리카락도 다르고 el pelo era diferente colores, 코 생긴 것도 다르고 las narices eran diferentes. 그런 사람들이 와서 얘기하니까 Vienen esos occidentales y entregan evangelio. 뭐 이상하게 원숭이 보는 것 같이 Entonces los 구경만 coreanos 했어요. lo miraban como están mirando un mono 예수를 안 믿었습니다. y así no aceptaban el evangelio. 그래서 이분들이 결심을 하고 Entonces los misioneros decidieron. 어른들은 지금 안 믿어도 좋은데 Ellos decían, no más detrás de los adultos, 애들을 예수 믿게 하겠다고 sino 생각해요. vamos a evangelizar a los niños. 학교를 세워서 Y así comenzaron a levantar escuelas cristianas. 한 세대를 변화시킬 생각을 Ellos 했습니다. pensando un siglo comenzaron a levantar la escuela cristiana. 그래서 저 북쪽에서 Por eso 남쪽까지 desde el norte hacia el sur, 그 다음에 산간에서 저 평야까지 desde los montes hasta los mares, 도시에서 섬까지 desde la ciudad hasta las islas, 수천 개의 학교를 세웁니다. comenzaron a levantar miles de escuelas cristianas. 학교라는 게 무슨 큰 건물을 세우는 게 아니고 Pero en aquella época, hablando de la escuela, no es escuela de como hoy. 가정집을 바꿔서 몇 명 모이면 학교가 되고 En un cuarto de un hogar, reunido 2, 3 niños enseñando, ya era escuela. 그래서 그 학교를 하나하나 세워가기 Así 시작합니다. comenzaron a levantar ese tipo de escuelas. 그 중에 한 학교는 Una de las escuelas de eso 학생들을 하나로 시작했는데 comenzó con un alumno 한 세기가 지나면서 y después de un siglo 여자 학교인데 es una escuela para las mujeres era, 그 학교에서 박사, 석사, 학사를 받은 사람이 y de esa escuela hoy en día después de un siglo los doctorados, maestrados y licenciados 35만 7천 명이라는 통계가 나와요. nacieron 357,000 personas de esa escuela con ese título. 지금도 한국에서는 최고의 명문 여대생이 Ahora 되요. esa universidad que comenzó de esa escuela es más reconocido allá en Corea. 한 학교가 그런데 Una escuela así comenzó. 수백 개, 수천 개 학교가 Ese tipo de escuelas fueron levantados cientos y 계속해서 miles de escuelas cristianas. 예수 믿는 사람을 생산하고 De ahí comenzó a producir los niños creyentes. 그 예수 믿는 사람이 또 예수 믿는 사람하고 결혼하니까 Un niño crecido con valor cristiano se casa con una cristiana. 애들은 자동적으로 예수 믿고 Entonces nacen sus hijos cristianos. 또 그 아이들이 크리스천 학교 Y una 가서 vez esos niños crecidos van a ingresar a la escuela cristiana. 또 결혼해서 Y después crece y se casan. 또 애를 낳으니까 기독교인이 되고 Después nace otros nietos que son cristianos. 아멘 할 때까지 Hasta que 계속 me diga amén, continuaré. 할렐루야 Aleluya. 할렐루야 Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 그래서 국민의 30%가 예수를 믿게 되고 Así, menos de un siglo,
30% de la población coreana se hicieron cristianos evangélicos. 세계적인 교회가 되고 Y de ahí ahora tenemos uno de los grandes iglesias evangélicas en Corea. 오늘 우리가 이런 축복을 받았습니다. Realmente nosotros fuimos bendecidos por el evangelio. 저는 베네수엘라에 와보면서 Yo viniendo en Venezuela, 베네수엘라는 하나님이 축복한 땅이라는 걸 알 수 realmente 있어요. Venezuela es una tierra bendecida por Dios. 여러분은 축복받은 사람인 Usted es el 것입니다. pueblo bendecido por Dios. 할렐루야. 땅도 아름답고 Usted tiene la tierra más hermosa del mundo. 땅도 기름지고 Tan riqueza tiene en la 산도 tierra. 높고 Los montes son hermosos. 강도 많고 Ustedes tienen muchos ríos también. 그리고 농토도 많고 Usted tiene muchas tierras para cosechar. 일기도 좋고 Buenas temperaturas. 사람도 멋있고 La gente también hermosa. 여자도 아름답고 Las mejores bellas mujeres del mundo ustedes son. 할렐루야. Aleluya. 석유도 많이 나고 Tiene mucho petróleo. 한국에는 석유 한 방울도 나지 En 않습니다. Corea ni una gota de petróleo. 또 우리는 미스 유니버스에 매 나가지만 Los coreanos siempre salen también para competir en Miss Universo. 매 떨어지고 Pero nunca hemos ganado. 한 번도 된 적이 Ni 없습니다. una vez. 그래서 여자들이 열받아 가지고 Pero por eso entonces las coreanas son calentadas, 얼굴을 바꾸면 되겠다고 생각해서 pensando que debemos cambiar la cara coreanas. 풀 플라스틱 서전이 Entonces 아주 se hacen su- 유행을 가져가서 Entonces está haciendo la cirugía plástica todos los días, 코도 높여보고 queriendo agrandar su 베네수엘라 nariz. 베네수엘라 사람들처럼 그렇게 예쁘게 만들려고 하지만 La coreana quiere imitarse las caras venezolanas. 그게 태어날 때 예뻐야지. Pero desde nacimiento debe ser así. 그래도 안 되는 거예요. No es fácil de cambiarse. 여러분이 축복받은 나라인데 Ustedes son realmente bendecidos. 하나님이 여러분을 은혜를 주신 줄 믿습니다. Dios ya le dio gran 이제 gracia sobre 어린아이들을 ustedes. 잘 돌보기 시작하면 어린아이들을 잘 돌봐서 Pero cuando ustedes comienzan a atender a los niños como debería, 다음 세대를 만드시면 ustedes cuando levantan las próximas generaciones, 영광스러운 베네수엘라가 될 줄 믿습니다. entonces Venezuela será un país glorificado en el Señor. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 사실 어느 가정이라도 아이들이 중요합니다. En realidad, los niños son importantes. 아버지 엄마가 돈 버느라고 바쁘고 애들 버려두면 Si en un hogar los padres para ganar el dinero, si lo dejan los niños tirados sin atender, 애들 돈을 벌어서 집은 멋있는 거 사지만 tal vez ese hogar puede tener mucha riqueza y puede tener una buena casa, 애는 버려서 집에 있지 않고 나가 버립니다. pero los niños como eran sin atendido van a la calle y mal crecen. 어떤 집에 밤에 불이 났다면 Si por ejemplo en un hogar prende el fuego o incendio, 집에 있는 캐시나 보석을 찾아서 나올 사람이 없습니다. 애를 nadie 버리고 solamente saca primero el dinero o tesoro dejando sus hijos dentro de ese fuego. 돈은 다시 벌면 되고 El dinero uno puede ganar otra vez. 보석은 다시 사면 El 되지만 tesoro uno puede comprar otra vez. 아이는 한번 잊어버리면 다시는 건질 수 없기 Pero 때문에 sus hijos, una vez perdidos, no va a poder tener otra vez. 그래서 보석이나 돈보다 아이를 먼저 건지는 Por 것입니다. eso, dentro de ese incendio, sus padres sacan primero sus hijos para salvarlos. 오늘 하나님 나라에서 아이들이 얼마나 중요합니까? Cuán es importante los niños en el reino de los 지금 cielos. 세계는 불이 붙어 있습니다. Ahora el mundo está incendiado. 이 세속적인 바람과 Hay un gran movimiento de secularismo. 메터리얼리즘과 세큘러리즘이 El materialismo y secularismo está tomando la vida de los niños. 어린아이들을 쓰나미처럼 몰아가고 Están 있습니다. atacando y están llevando a los niños como tsunami. 인간이 만들어놓은 이데올로기가 사람들을 쓰나미처럼 몰아가고 Las 있는데 ideologías de mundanas están tomando la vida de los niños. 이제 이 아이들을 건져내는 것은 Ahora, ¿quién va a rescatar a esos niños? 교회의 사명인 것입니다. Es la responsabilidad de la iglesia. 이 아이들을 돌보면 Si nosotros cuidamos a los niños como debería, 교회에 내일이 있습니다. entonces habrá futuro en la 이 iglesia. 아이들을 버리면 Si nosotros desechamos a esos 아이들은 niños, 갈 데가 없습니다. los niños no hay lugar donde ir. 교회가 아이들을 버리면 Si la iglesia no lo atiende, 아이들은 마지막입니다. los niños se acaban.
교회가 아이들을 버리면 Si la iglesia no atiende a los niños, 다른 사람이 데려갑니다. entonces otro grupo lo llevaría. 이슬람이 데려가면 Los musulmanes lo llevarían. 이슬람 국가가 되고, Y la nación futura va a ser el mundo musulmán. 캐톨릭이 데려가면 Si los católicos lo llevan, 캐톨릭 국가가 esa 되고, nación se va a hacer una nación católica. 공산주의가 데려가면 Si los comunistas lo llevan, 공산주의자가 esa 되고, nación se hace 국가가 nación 되고, comunista. 그리고 갱들이 데려다가 훈련시키면 Si los delincuentes lo llevan, 갱 공화국이 va 됩니다. a ser la república de los delincuentes. 중남미의 어느 나라는 En algunos países de Centroamérica, 갱 숫자가 얼마나 많은지 la cantidad de los delincuentes, los jóvenes, que era tan grande, 경찰과 군인을 다 합친 것보다 더 많은 갱이 생겼는데, dice que la cantidad de esos delincuentes es más mayor que juntar la cantidad de la policía y militares. 교회가 아이들을 버리니까 Porque la iglesia no ha atendido a los niños como debería. 길거리에 헤매는 아이들을 Entonces los niños tirados en la calle, 갱들이 데려다가 los malvivientes los llevaron. 마약과 범죄를 저지르게 하고, Y enseñando todas las maldades, como tomar drogas y todas maldades. 군인도 경찰도 정부도 손댈 수 없는 무정부 Y 상태가 llega el 되는 것입니다. momento tal cual hasta la policía y los militares, hasta el gobierno no puede controlar 이제 más. 교회가 아이들을 회복할 시간이며, Ahora es el momento que la iglesia ha levantado, recuperar y atender a los niños. 아이들을 건져낼 시간이 됐으며, Ahora es el momento de rescatar a los niños con nuestra mano. 아이들을 찾을 시간인 것입니다. Ahora es el momento de buscar a nuestros niños. 나는 오늘 아침에 여러분 교회를 와보고 Yo en esta mañana, estando en medio de ustedes, 참 놀라운 교회다고 me 생각합니다. sentí que es una iglesia impresionante. 보통 일찍 모이는 데는 교회가 많이 비고 적은데, Muchas veces una iglesia que viene a las 7 de la mañana el culto son pocos más 세 de 번 la 예배를 iglesia. 드리는데 세 번 다 꽉 차고, Yo he visto desde 7, 9 y 11 de la mañana se llena ese lugar. 그리고 아침에 와서 찬양하던 분이 지금까지 있다는 Y 것입니다. veo que los hermanos que están entonando la alabanza todavía están elevando desde el 7 de la mañana hasta ahora. 춤을 추신 차도 댄스 팀들도 아침부터 지금까지 있고, Veo que las hermanas con buenas, hermosas danzas están sirviendo desde la mañana hasta ahora. 나는 목사니까 유심히 봤습니다. Yo siendo pastor estaba observando bien. 몇 명인지 다 Yo 쉬어봤습니다. conté cuántas personas son ustedes. 60명이 가까운 댄스 팀과 찬양 팀과 악기 팀이 ¿몇 명이요? 60명이 넘은, Más de 60 personas ustedes son. 그렇게 댄스 팀과 이 팀들이 다 아침부터 지금까지 Yo he visto desde la mañana temprano hasta ahora. 신실하게 하나님을 예배하고 Con toda sinceridad estaba sirviendo al Señor 찬양하는 교회는 y 쉽지 alabando al 않습니다. Señor. No hay mucha iglesia de ese tipo. 우리 교회는 한 번 예배 드리곤 자 집으로 도망가는데, En caso de nuestra iglesia, muchos de nuestros cantantes, alabadores, dan un servicio y dan un culto y se escapan. 할렐루야, Aleluya, 할렐루야. 우리 박수 한번 aleluya. 하겠습니다. Ustedes son. 찬양 팀과 Gracias, 댄스팀과 alabadores, 또 우리 악기 팀과 danzadores, 너무 musicales. 아름답습니다. Ustedes son Beautiful. grandes. 나는 세계를 다 다녀보지만 Yo voy todo parte del mundo. 이런 데는 쉽지 La 않습니다. verdad, no hay muchos lugares como 또 ustedes. 이 영상 팀과 Y el hermano que maneja 음향팀과 la pantalla, la música, 그리고 이런 예배 위원들과 y los hermanos que coordinan el 기도하는 culto, 모습 팀들과 los hermanos que están orando. 많은 것을 배우고 He 갑니다. aprendido muchas cosas hoy en día en esta iglesia. 어린이를 돌보기 시작하고, 할렐루야, Aleluya, 할렐루야, aleluya, 할렐루야. aleluya. 그리고 이 커뮤니티의 아이들을 수천 명을 돌보고 Espero que todos nosotros atendamos a miles de niños en esta iglesia. 학교를 세우시고 Levantemos más escuelas. 아이들 교육을 힘쓰고 Enseñemos a los niños como 하나님의 deberían. 축복입니다. Entonces Dios bendecirá cada día más y más. 베네수엘라의 희망입니다. Ustedes el futuro de Venezuela. 카라카스의 등불입니다. Ustedes la luz prendida de 하나님이 Caracas. 축복하신 줄 Dios 믿습니다. le va a bendecir más. 이제 가슴을 펴고 Abran su pecho. 하나님이 뭘 원하시며 Vean lo que Dios quiera en su vida. 베네수엘라를 어깨에 Y 걸머지십시오. coloque Venezuela en su hombro. 이 나라의 앞날을 책임지십시오. Y que sea responsable por esta nación Venezuela. 베네수엘라가 살아나며 Cuando Venezuela se salva, 전 세계가 살아나고 el mundo entero se será salvo. 하나님의 영광이 드러나게 될 Entonces la 것입니다. gloria de Dios se ha levantado a causa de 베네수엘라의 ustedes. 영광이 다시 La 회복되고 gloria de Venezuela será levantada a causa de 세계 만방의 ustedes. 자랑스러운 나라로 Ustedes lo van a llevar esa gloria. 할렐루야.
Dios le va a acompañar. 여러분은 외롭지 않습니다. Nunca ustedes están 전 solos. 세계가 기도하고 El mundo 있습니다. está orando por ustedes. 우리 교회 한 그룹은 Nuestra iglesia también hay un grupo de oraciones. 오래전부터 베네수엘라를 위해 기도하기 Desde hace 시작했어요. mucho tiempo que estaba orando por Venezuela. 한 사람도 아는 사람이 없고 Nosotros, nuestro grupo, sin saber a los venezolanos 한 ni 번도 uno, 친척이 없고 nunca hemos venido aquí antes. 한 번도 가본 적이 없는 베네수엘라를 위해 Nuestro grupo que no conocemos nada de Venezuela hace 10 años. 10년 동안 기도했는데 Por 10 años estuvimos orando un grupo de los hermanos de nuestra iglesia por 기도는 ustedes. 다리를 놓아주셔서 Pero mediante la oración puso el puente 초청을 받게 되고 y por mediante ese puente 여러분을 pudimos ser 위해서 일할 수 invitados. 있는 기회가 왔습니다. Ahora nos dio la oportunidad de poder trabajar para ustedes. 세계가 여러분을 위해서 기도한다는 걸 잊지 마십시오. No se olvide, el mundo entero está orando por ustedes. 미국의 수많은 교회가 Muchas iglesias hoy en 여러분을 día 위해서 기도하고 están orando por Venezuela. 한국 교회가 기도하고 있습니다. Las iglesias coreanas están orando por Venezuela. 여러분께서 여러분 나라를 책임지십시오. Ustedes mismos sean responsables por su nación. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 이 아이들을 돌보기 시작하면 Atiendan los niños como deberían. 아이들의 가치를 인정하게 되면 Ustedes cuando sepan el valor de los niños, 하나님의 왕국이 보이게 됩니다. entonces van a ver el reino de Dios. 하나님의 나라가 보이게 됩니다. Cuando ustedes ven ese reino de Dios, 저는 평범한 교회 목사이며 Dios le acompaña. Yo soy un pastor común corriente. 한국을 두고 와서 미국에 이민 온 사람입니다. Yo soy un pastor inmigrante que trabajo con los hermanos inmigrantes en Estados Unidos. 이민자들만 모인 교회입니다. Es una iglesia que hay muchos inmigrantes. 또 한국 교회가 있으니까 남미에서 이민 온 사람도 우리 교회 안에 있습니다. Y como no solamente los coreanos inmigrantes, sino hay muchos latinos inmigrantes en nuestra iglesia. 이민 교회 목사였습니다. Yo soy un pastor común corriente de la iglesia inmigrantes. 어느 날 하나님께서 얼마나 아이들을 사랑하시는지를 보여줬습니다. Un día Dios me mostró cómo Dios está amando a los niños del mundo. 그리고 그 아이들을 통해서 하나님의 왕국을 세워가는 전략과 전술을 배우게 Y 되었습니다. yo aprendí atendiendo a los niños la estrategia y la táctica de evangelizar al mundo mediante los niños. 그리고 하나님께서 이것이 얼마나 시급하고 이거 중요하다는 생각을 가지신 것을 느끼기 시작했습니다. Y comencé a sentir la importancia y la inminencia de trabajar con los niños para Dios. 그리고 난 다음에 하나님은 놀라운 기적을 보여주셨습니다. Una vez me metí en ese trabajo, Dios comenzó a hacerme muchos milagros. 여러분이 여기까지 오신 것도 기적의 나날일 것이며 Yo sé que llegando ustedes hasta aquí también eran milagros tras milagros. 교회가 이렇게 놀라운 부흥과 축복으로 든든히 서 있다는 건 기적입니다. La verdad, esta iglesia parada firmemente realmente fue milagro de Dios. 하나님께서 목사님 네 분에게 기름 부어 주시고 Porque Dios ha derramado su aceite sobre su estimado pastor 이 위대한 일을 맡겨 주신 하나님께 영광을 돌리며 y ha encomendado el gran trabajo en la mano de su pastor y a ustedes. Por 하나님의 eso 기적인 damos la 줄 gloria al 믿습니다. Señor. 어느 날 주님은 저에게 말씀하시 할렐루야 Aleluya. 할렐루야 Aleluya. 할렐루야 Aleluya. 축복인 줄 알 때 축복이 되는 것입니다. Cuando una persona sepa que es la bendición y yo soy bendicionado, entonces es la bendición. 아멘 안 하세요? ¿Ustedes no me dicen amén? Que yo soy bendecido. 다시 하겠습니다. Voy a comenzar otra vez. 축복을 La bendición 축복으로 알아야 축복이다. debe reconocer como la bendición, entonces yo soy bendecido. 아멘을 빨리 하면 설교가 빨리 끝난다. Mientras ustedes me digan amén, mi predicación va a ser corta. 아멘 안 하고 가만히 계시면 Si ustedes no me dicen amén, 못 알아먹은 줄 알고 pensando que ustedes no me entendieron, 한 말을 되하고 voy a repetir y repetir. 예화를 들어야 되고 Voy a colocar 또 ejemplos. 해야 되고 Otro 그러니까 ejemplo, 길어지는 것입니다. la predicación va a acabar mañana. Amén. 우리 한국 목사님들은 농담하는데 한국 목사님들끼리 우리 하는 얘기는 Hay un dicho entre los pastores coreanos. 성경에는 8가지 복이 있는데 En la Biblia hay
8 aventurados. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. Usted sabe, el pobre del corazón 뭐 es 그런 게 bienaventurado. 8개가 있잖아요. Así de esa manera hay 8. 근데 9번째 복이 있는데 Pero añadiendo eso, dice entre los pastores coreanos hay 9 aventurados. 설교를 짧게 하는 자는 복이 있나니 Aquel que predica corto es bienaventurado 다시 청함을 받을 porque 것이다. será reinvitado. 그래서 내가 열심히 시간을 보고 빨리 끝내려고 Por eso yo 그러는데 estoy viendo reloj para terminar 아멘. pronto. 모처럼 목사님이 이렇게 시간을 El 내주셨는데 pastor me dio esa gran oportunidad hoy. 사실 이 교인들에게는 목사님, 담임 목사님 설교가 최고입니다. La verdad, para todos ustedes, la mejor predicación es la predicación de su pastor. 이렇게 손님이 오는 거는 참 이거는 무슨 별식 한번 하는 것 같지만 어머니 음식이 제일 우리에게 맛있는 것처럼 La verdad, invitar a alguien a predicar en este púlpito parece que es una comida muy especial, pero la comida de madre es la mejor. 아멘. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 여러분 이렇게 많은 분들을 가리키셔야 될 목사님께서 시간을 하루 내주셨다는 것은 대단한 배려요 영광입니다. La verdad, quiero reconocer una vez más de darme la oportunidad de parar aquí delante de usted. Para mí realmente es una gran honra y por eso agradezco mucho por esta oportunidad. 이제 마지막 예배니까 Como es último culto de la mañana, 제가 한 10분 정도 더 해도 괜찮을 것 tal vez 같습니다. 10 minutos más está bien. 하나님께서 어느 날 저에게 Un día Dios me habló. 내가 아이들을 사랑하니까 Dios me dijo, yo amo tanto a los niños. 저 아프리카에 가서 Ve a África. 그 이슬람이 막 그 사하라 사막 밑으로 내려오니까 Como los musulmanes están avanzando debajo del desierto Sahara hacia abajo, 동아프리카와 그 동아프리카 지역에 에티오피아와 탄자니아가 있는데 거기는 아이들을 가서 예수 믿게 하는 일을 도우라는 것입니다. y me dijo, vete a la África, hay dos países, Etiopía y Tanzania, vete allá y ayuda a las iglesias que trabajen con los niños. 사실 그런 계획을 가지고 있었는데 La verdad, nosotros no sabíamos qué hacer en el inicio. 우리 교회는 그 뮤지컬 팀이 있어서 En nuestra iglesia tenemos un equipo musical. 마치 브로드웨이나 라스베가스 수준의 그런 쇼가 예수님의 생애를 하는 뮤지컬이 있습니다. Tenemos un equipo musical realmente bien profesional que es presentable en Las Vegas o Broadway en Estados Unidos. 그런데 Bien profesional. 아프리카를 간다는 건 쉬운 일이 아닙니다. Dios nos dijo que enviara ese equipo en África no era un trabajo fácil. 여러분이 아시는 것처럼 조명과 무대와 그리고 음향이 다 맞아야 되고 Para hacer un musical de estilo grande hace falta un buen sistema de sonido, buena plataforma, muchas luces. 아프리카로 가라는 것입니다. Dios me dijo, vete al África. 그래서 우리가 순종하고 예 대답했습니다. Entonces nosotros decimos al Señor, sí, si nos manda, haremos. 그러니까 내가 하는 거 아니고 하나님이 하시겠다니까 제가 예 그랬습니다. Como no yo lo voy a hacer, sino Dios lo iba a hacer, yo dije a él, voy a 그 obedecer. 집사님 한 분을 보냈습니다. Entonces mandé un diácono de la iglesia a averiguar la situación. 가서 거기 그 전화가 왔습니다. Él, estando en África, me llamó por teléfono. 이슬람 사람들이 가지고 있는 큰 컨벤션 센터가 있는데 Pastor Kim, aquí yo veo un centro de convención que el dueño es del musulmán. 예약을 계약할까요? Es grande. ¿Quiere que lo contrate? Me 그 preguntó. 무슨 문제가 있냐 그랬더니 Yo le pregunté a él, ¿hay algún problema en eso? 무지무지하게 큽니다. Me dijo, es grande. 그래서 내가 예수님보다 더 크냐? Entonces yo le dije, ¿es más grande que Dios? 그렇지 않다는 거예요. Entonces decía, no, eso no. 그럼 해라. Contrátalo entonces. 사인했습니다. Entonces él hizo un contrato de alquiler ese lugar. 주님이 하신다고 그랬으니까 Como Dios lo iba a hacer, 내가 걱정할 건 아닌데. no hay nada a preocuparme, dije. 그래서 교인들이 사인을 해가지고 140명이 사인을 하고 Y
Y después juntamos en nuestra iglesia 140 personas profesionales de musical. 애들부터 노인까지 140명이 사인하고 Nosotros hicimos firmar 140 personas que iban a ir allá para presentar musical, desde niños hasta los adultos. 한 사람당 3,000불, 4,000불씩 여비를 내고 Y cada uno sacaron de bolsillo por lo menos 3,000 o 4,000 dólares para participar. 현장에 도착해 보니까 Y llevamos el equipo 140 personas allá en Etiopía. 큰 문제가 생겼습니다. Un gran problema. 왜냐하면 어마어마하게 큰데 Porque el centro de convención era tan grande. 일로 300m고 El ancho 300 metros, 절로 300m고 largo 300 안에 metros. 막 추록이 다니는 것입니다. Dentro de ese teatro andaba camionetas. 도대체 이걸 무슨 재간으로 ¿Cómo 채우고 voy a llenar ese lugar con los niños? 7번, 8번을 해야 되는데 No era tampoco la presentación una vez, sino estaba programado 7, 8 veces presentación. 의자를 11,000개를 놨는데도 빈자리가 많았어요. Colocábamos 11,000 sillas, pero había mucho más vacíos, lo cual podían meter más. 이거는 심각한 문제입니다. Gran problema de llenar ese lugar con los niños. 근데 시간이 됐는데 Llegó el tiempo. 하나님께서 사람들을 몰아오신 Dios comenzó a traer los niños. 애들은 여러분 자기 발로 못 걸어옵니다. Usted sabe, los niños no pueden venir caminando solos. 누가 실어와야 되고 Alguien tiene que traer hasta 누가 ese 데려와야 lugar. 되니까 Alguien tiene que venir acompañado. 애들이 그렇게 수만 명이 몰리기 Pero 시작하는데 comenzaron a llegar miles y miles de niños. 어마어마한 아이들이 몰리기 시작합니다. Comenzaron a llenarse el lugar con los niños. 좀 크게 할 수 없어요? ¿No puede hacer más grande la foto? 그 아이들이 모이기 시작하는데 Comenzaron a llegar al lugar. 한 번은 12,000명이 모이고 En la primera presentación estaban 12,000 niños. 그 다음에 14,000명이 모이고 14,000 niños después. 16,000명이 모이고 Tercera, 16,000 niños. 마지막에 17,000명이 La 모이는데 última presentación, 17,000 niños. 들어갈 자리가 없이 모였어요. Había lugares llenos de lugares con los niños. 예수님의 출생과 부활 승천까지 할렐루야. 나는 지금도 걔들이 어디서 왔는지 모릅니다. Yo no sé hasta hoy en día de dónde vinieron tantos niños. 이건 하나님께서 보내신 줄 Dios 믿습니다. lo ha hecho. 더 놀라운 것은 Lo más impresionante era 사실 뮤지컬은 여러분 이 교회처럼 이런 시스템이 다 돼 있어야 됩니다. la verdad, para hacer ese tipo de musical debe tener todas esas instalaciones profesionales. 우리가 엘살바도르 대통령 티어터에서도 지난번에 했는데 El año pasado también hicimos en El Salvador en el Teatro Presidencial. 8번 했습니다. Presentamos 8 veces. 아이들로 가득 찼는데 Se llenó el lugar con los niños. 이런 시설이 다 있으니까 쉽지요. Un lugar teatral teniendo todo ese sistema ya instalado, 근데 tal vez un poco más 아프리카는 fácil. 그런 준비가 다 안 된 컨벤션 그냥 빈 공간입니다. Pero ese lugar donde estuvimos era un lugar de convención, lo cual no tenía nada luces artificiales o sistema de sonido. 그래서 우리가 계약을 하면서 Cuando nosotros habíamos contratado 그러면 el lugar, 전부 세를 내거나 빌려다가 갖다 셋업을 해야 되는 거예요. teníamos que contratar algunos técnicos para que trajeran todas estas instalaciones a 그 instalar. 쉽지 않습니다. Y no era un trabajo 돈도 fácil. 많이 들어가고 Mucho dinero requería. 고도의 기술이 Y 필요한데 hacía una tecnología buena para hacer eso en África. 우리가 걱정을 했는데 Estábamos preocupados en eso. 계약하고 그 다음에 가보니까 Después de contratar para presentar estando allá, 놀라운 일이 생겨났어요. hemos visto un gran milagro. 뭐 스피커 사운드가 완벽하고 Al llegar allí, hemos visto había el sistema de sonido lo mejor. 조명이 Las 완벽하고 luces artificiales tenía cientos y cientos lámparas instaladas ya. 무대도 완벽하게 El 준비가 됐어요. plataforma era bien ampliado y perfecto. 그래서 우리가 그 이슬람 주인에게 Entonces 물어봤습니다. al dueño musulmán le pregunté quién hizo todo ese trabajo. 무슨 일이 있냐고 ¿Qué 물었더니 pasó? Antes no tenía eso cuando habíamos contratado. 우리가 사인하고 간 다음에 Entonces él decía, después de habernos contratado con nosotros, 미국에서 어떤 여자 가수가 와서 después llegó otro equipo para hacer otra presentación, un famoso cantante americana. 하루 저녁 콘서트를 하는데 Ella hizo una presentación en una noche. 수백만 불 들여서 이걸 다 준비하고 Ella trajo $1,000,000 para esa instalación y lo ha hecho. 하루 노래하고 Una vez ella cantó 그냥 놔두고 그 다음날 y dejó 갔대. todo y se fue.
그래서 그 가수 이름이 뭐냐고 Entonces le 물어봤더니 pregunté quién es la famosa cantante americana. 비욘세래. Beyoncé. 하루 저녁 노래하러 와서 Para cantar una noche. 우리를 위해 준비해주고 Ella invirtió $1,000,000 instalando todo eso para nosotros. 놔두고 가라고 그래서 놔두고 Y 갔습니다. dejó todo para nosotros. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 이걸 하나님이 하신 줄 믿습니다. Dios lo ha hecho el 나는 trabajo. 여러 해 동안 뮤지컬을 했지만 Nosotros hemos presentado por años y años este 그때처럼 musical de la vida de 완벽한 Jesús. 조명과 Nunca hemos visto tan perfecto la instalación de la luz en aquel lugar. 완벽한 음향과 뮤직과 El sistema de sonido era tan 사운드를 perfecto. 그렇게 완벽한 무대를 Nunca he visto tan perfecto el plataforma 번도 de esa 경험한 manera. 적이 없는데 Era la primera y la única fue. 예수님의 생애를 연극을 했습니다. Ahí hemos mostrado la vida de Jesús en Christmas forma scene vivo. Desde el nacimiento de Jesús, 예수님의 세례 받으심과 el bautismo de Jesucristo, 시험 받으신 것과 la tentación de Jesús 그리고 예수님의 사역과 y el trabajo de Jesús 눈먼 자가 열리고 y la gente, los ciegos que estaban 앉은 바가 일어나고 los ciegos que estaban abriendo sus ojos, 나사로가 무덤에서 나오고 Lázaro saliendo de tumba muerto, 예수님이 십자가에 죽으시고 Jesucristo crucificado en la cruz 무덤에서 부활하시고 y saliendo de su tumba 승천하신 y ascensión. 그 모든 스토리를 Toda la vida de Jesucristo 이슬람 아이들과 hemos mostrado a los 교회 niños 아이들과 africanos musulmanes, 그리고 교회 a 아이들과 los niños 교회 안 cristianos, 다니는 아이들과 a todos los niños que no eran creyentes. 10만 명 아이들에게 A 100,000 niños africanos fue presentado. 예수님을 증거하고 La vida de Jesús fue presentado. 예수 믿겠다고 결심을 Y 하는데 después de presentar, hemos hablado quienes aceptaron a Jesucristo. 85%가 예수 믿겠다고 결정했습니다. 85% de los niños Aleluya. musulmanes aceptaron a Aleluya. Jesucristo. Aleluya. Aleluya. 하나님이 하시면 Aleluya. 놀라운 기적이 일어납니다. Grandes milagros. 또 축구를 하라고 그러셔서 Y Dios también nos mandó a hacer jugadas de fútbol con valores cristianos. 축구는 교회하고 전혀 상관이 없다고 Hemos 생각합니다. pensado que la iglesia nada que ver con fútbol. 특히 남미에서는 그렇습니다. Especialmente en los países latinos es así. 주일날 축구를 하면 교회 안 나오고 축구 구경 가니까 Como el domingo hace jugada de fútbol, los hermanos no vienen a la iglesia sino va a jugar. 목사님들이 축구는 막이다 그랬어요. Hay muchos pastores dicen que fútbol es un deporte de Satanás. 그런데 거기 축구를 가지고 가라는 Pero 거예요. Dios me mandó a hacer fútbol en los países latinos con el equipo coreano que son cristianos. 축구를 하는 것은 그냥 동네 축구가 아니고 La jugada de fútbol que estoy hablando no es una jugada en el patio de su barrio, 큰 스타디움을 sino 빌려가지고 es alquilar grandes estadios 사람을 모으고 y trayendo niños allá, llenarlos 축구팀이 한다는 것은 y hacer evento cristiano antes de la jugada. 간단하지 La 않습니다. verdad no era fácil. 근데 하나님께서 하라는 것입니다. Dios nos dijo que hiciera. 그래서 난 못한다고 그랬지 뭐. En el inicio yo dije yo no puedo hacer ese 돈도 trabajo porque no tengo dinero, 돈도 시간도 no 없고 tengo ni tiempo, 커넥션도 no 없고 tengo conexiones. 우리는 아무 연결도 없는 무식한 사람입니다. Nosotros somos necios en eso. 우리는 이민교회고 Es una iglesia local de migrantes. 로컬 교회고 Es solamente una iglesia pequeña 그냥 local. 한 목회자입니다. Yo soy un pastor común corriente 이런 ordinario. 엄청난 일을 어떻게 Y 하겠습니까? como yendo a los países latinos haciendo ese trabajo. 근데 하나님께서 Pero 말씀하시기를 Dios me dijo, 네가 하라고 그랬냐? yo no te digo que tú vas a hacer, 내가 한다고 sino 그랬지. yo lo voy a hacer. 너는 구경만 Tú 해라. por lo menos miras lo que yo hago. 나는 충격을 받았습니다. Yo la verdad me quedé impresionado por lo que Dios me decía. 너무 충격을 받았어요. Como tan impresionado, 너는 구경만 하래. como Dios me dijo, tú solamente miras. 그래서 내가 구경 못 하겠냐? Entonces yo dije a él, por lo menos mira lo que Dios hace, porque no. 구경하는 조건이 Entonces la condición de mirar lo que Dios hace, 내가 못 뛰어다니지 않겠다. yo dije al Señor, yo no voy a estar corriendo 난 entonces, 그냥 Señor, 사무실에 가만히 앉고 sino me quedaré en mi 한 oficina 번도 안 나가겠다. sin ir afuera. 그냥 축구하는 현장에만 가보겠다. Cuando llega el momento que van a jugar, 가서 좀 ahí voy a estar presente. 하나님이 하시겠다고 하는 걸 Como 정말 Dios, 구경만 tú 가겠다. lo vas a hacer, hágalo tu Señor, dije. 내가 뛰어다니면 내가 했다고 그러니까. Porque si yo corro, yo luego voy a decir, yo lo hice el trabajo. 장로님 한 분을 남미로 보냈습니다. Entonces mandé un anciano
para que verificara la situación. 시간이 없으니까 long story too short. Es largo, pero como no tenemos tiempo, quiero hacer corto. 14개 운동장을 빌렸는데 El hermano fue, averiguó 14 estadios y lo alquiló 14 estadios. 한 운동장도 돈을 받지 않고 1불도 안 받고 Ni un estadio cobraron el gobierno para la jugada. 다 쓰라는 것입니다. Todos los gobiernos de diferentes países entregaron en forma gratuita. 할렐루야. Aleluya, 여러분 할렐루야. aleluya. 이걸 믿는 사람은 정상적인 사람은 아닙니다. Si usted cree que eso fue algo normal, usted no es normal. 미친 사람이나 믿지 Solo los locos pensarían que es posible. 아니면 하나님을 믿는 사람만 O 믿는 것이. solo aquellos que creen en Jesucristo. 믿으시면 아멘 Si 하십시오. usted cree así, dime amén. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 그분이 하셨습니다. Dios lo ha hecho. 14개 운동장에서 En 14 estadios 40만 명의 아이들이 juntamos 400,000 niños. 하나님을 찬양하고 Los niños reunidos allá alabando al Señor. 애들이 모여서 교회 다니는 건 부끄러운 건 줄 알았습니다. Los niños anteriormente tal vez habrán pensado ir a la iglesia es una cosa vergonzosa. 예수 믿는 건 창피한 줄 알았습니다. Los niños tal vez habrán pensado ser cristiano es algo vergonzoso. 다 안 믿는 친구들 중에 예수 믿는 게 부끄러운 줄 Habiendo 알았습니다. tantos amigos que no son cristianos, los niños estaban avergonzados ser cristianos. 그런데 거기 가 보니까 Pero ellos viniendo al estadio 예수 믿는 사람들이 han visto 월드컵처럼 muchos niños creyentes 올림픽처럼 alabando junto como Olimpiada 월드컵처럼 o como Copa Mundial de Fútbol, 내셔널 앤썸을 하고 haciendo el himno nacional. 그리고 국가 대표들이 나와서 FIFA에서 이 레프리를 봐주고 Y los árbitros enviados de FIFA controlando como una jugada internacional real. 2시간 동안 찬양하고 2 horas alabando y escuchando el mensaje. 2시간 동안 국제 게임을 Y 하면서 después 2 horas la jugada internacional con 멋있는 valores. 모습을 보면서 Así viendo todo eso, esos niños 예수 믿는 게 자랑스럽고 ahora se sintieron, soy orgulloso de ser 예수 cristiano. 믿는 게 멋있는 거라는 Y los niños decían, yo soy cristiano. 생각을 갖게 No me 되었습니다. avergüenzo de ser cristiano. 할렐루야. Aleluya. Aleluya. 이 수십만 명의 아이들이 예수님을 Cientos 믿겠다고 y 나왔습니다. cientos miles de niños aceptaron a Jesucristo en esos 금년의 días. 얘기입니다. 금년의 얘기입니다. Estoy hablando de este año pasó 카라카스에 eso. 왔을 En 때 Caracas, enero estuvimos 3만 aquí. 명이 모여서 30,000 niños se 그 juntaron en el 아이들이 estadio. 하나님을 찬양하는 모습은 Los niños estuvieron alabando al 우리도 Señor. 상상하지 못했습니다. Y nosotros no habíamos pensado jamás 여러분은 pudimos hacer aquí. 어떻게 카라카스가 열렸는 줄 아십니까? 어떻게 열렸는 줄 아십니까? ¿Usted sabe cómo nosotros pudimos hacer esa jugada en Caracas en enero de este año? 우리 장로님이 한국 식당 가서 밥 먹고 El hermano enviado entró, se metió en un restaurante. 다른 테이블에 있는 사람이 어떻게 왔냐고 얘기를 하니까 Y él vino sin saber nadie de Venezuela y se metió y estaba comiendo. Entonces uno que estaba sentado del lado se acercó 축구 y le 때문에 preguntó 왔다 por qué 그러니까 está. Entonces el hermano nuestro le dijo, vine por la cuestión de fútbol. 자기 친구가 축구 선수래. Entonces es desconocido, le dijo, ¿sabe qué? Tengo un amigo que es profesional en fútbol. 그래서 그 친구를 좀 만나자 그랬더니 Y entonces él dijo, por favor, entonces que me introduja 만나보니까 ese profesional. 만나보니까 그 사람이 자기 친구가 카라카스 풋볼 주인이래. Entonces ese profesional de fútbol, al encontrarse con nuestro compañero y cuando escuchó todo eso, dijo, el presidente de fútbol club de Caracas es mi amigo. Le introdujo. 그래서 30분 얘기하니까 Y en 30 minutos de conversación 그냥 쓰라고 그러는 거야. con el presidente de fútbol club, él dijo, vamos a entregar el estadio en forma gratuita y para jugar con nuestro equipo. 풋볼 카라카스 팀도 보내주고. Que jugara en forma gratuita. Aleluya. 이거 하나님의 역사입니다. Dios lo ha hecho. 누가 카라카스의 풋볼 클럽과 이 동네에서 어린아이들을 3만 명 모은다고 생각했겠습니까? ¿Quién habrá pensado que íbamos a juntar 30,000 niños en el estadio haciendo el evento cristiano con la jugada de fútbol con valores cristianos? 금년에 다시 연락이 왔습니다.
Durante este año comenzaron a llamar de muchos lugares. 한국 팀이 한 달 동안 시간을 내주겠다는 거예요. El equipo coreano de Corea me llamó por teléfono diciendo hay un mes lo cual pueden trabajar con nosotros. 그래서 우리 팀들이 같이 기도하면서 Entonces nosotros, nuestros hermanos de la iglesia, comenzamos a orar. 어디를 갈까 준비를 하고 있는데 Estuvimos orando que Dios nos guíe a dónde dirigirnos. 기도하는 중에 Y mientras estuvimos orando, 오라는 데가 많습니다. había muchos lugares que querían invitarnos. 2014년에 브라질의 월드컵 하니까 거기서 오라 그러고 Como el año 2014 va a ver la jugada mundial en Brasil, decían que venga allá antes de esa jugada, que venga a hacer nosotros 콜롬비아에서 다시 primero. 오라 그러죠. En Colombia también nos 또 llamaban todos los días. 니카라과에서 왜 Y 안 de 오냐고. Nicaragua también nos llamaba. 뭐 여러 곳에서 초청을 Muchos 받았어요. lugares nos llamaba que viniera a 우리가 hacer jugada allá. 기도하는 중에 Pero estuvimos orando. 하나님은 필요한 것이 꼭 있다고 말씀하시는. Dios nos dijo, hay un lugar que necesitado más urgentemente. 급한 데가 있다고 Hay un 하시면서 lugar muy urgente para este trabajo, nos dijo. 다른 데 가지 말고 No te vayas a otros lugares. 금년에는 Año que viene, enero, 베네수엘라만 가라는 ven 말씀이시죠. solamente en Venezuela. 할렐루야. Aleluya, 할렐루야. aleluya. 그래서 6개 도시를 Por eso seleccionamos 6 ciudades en Venezuela. 그 장로님이 저기 앉아 계신데 El hermano que hizo toda esa coordinación está sentado ahí atrás. 2주 동안 베네수엘라를 그냥 다닌 거예요. Él estuvo andando en las ciudades, diferentes ciudades de Venezuela, sin conocer mucha gente. 아는 사람도 없고 No hay alguna ciudad, no había 뭐 ninguna persona a conocer. 커넥션도 없고 Sin conexiones. 그냥 주님과 인도받아서 Con la fe estuvo caminando en las ciudades tras ciudades. 성령이 인도하시는 대로 Pero el Espíritu Santo le estaba guiando. 천사들이 나타나서 Así se encontró los ángeles 다 길을 열어서 y abriendo el camino. 6개 운동장을 Al finalmente en 6 ciudades, 돈 한 푼 안 주고 sin pagar ni un centavo, 다 계약을 끝내고 ha contratado todos esos lugares. 뉴욕에 돌아와서 Y después regresó en Nueva York 나에게 보고를 y me 했습니다. reportó. 하나님이 준비하셨습니다. Dios lo preparó todo. 베네수엘라를 준비하셨습니다. En Venezuela Dios nos espera. 그래서 스케줄을 만들었습니다. Y entonces nosotros vamos a hacer 이제 acá la jugada el año que 3개월 viene. 후면 Después de 3 meses, 1월 20일 날 el 20 de enero, 마라카이보에 vamos a jugar en Maracaibo. 1월 22일 날은 까라카스에 El 22 de enero en Caracas. 1월 28일은 벨란시아에 28 de enero en Valencia. 1월 30일 날은 El 바큐시멘토에 30 de enero en Barquisimeto. 2월 3일 날은 메리다에 3 de febrero en Mérida. 2월 6일 날은 산 크리스토발에 6 de febrero en San Cristóbal. 6개 도시를 돌게 En 됩니다. 6 ciudades vamos a hacer la jugada allá. 커패시티가 30만 명이 되는데 300,000 niños vendrán allá. 지난번 게임도 내셔널 방송국에서 방송을 해줬습니다. La jugada que hicimos en enero fue mostrado por canal televisora venezolana en forma 저 vivo. 콜롬비아로 시작해서 에콰도르와 중남미와 이 베네수엘라를 다 합쳐서 1억 5천만 명이 텔레비전에서 방송을 듣게 En las 됐습니다. jugadas que hicimos hasta ahora, la gente fueron visto por canal televisora, más de 150 millones de personas por canal televisora viva. 이제 끝날 시간이 됐는데 Ahora es tiempo de acabarme, ¿no? 왜 이렇게 길어지는가 가만히 보니까 Yo no sé por qué estoy alargándome, 한국말은 짧고 porque el idioma coreano es corto, 스페니쉬는 길고 pero el español es largo. 한국 코리안 책이 아니고 No es el problema del idioma coreano, es el idioma del español. 스파니얼이 길어. Español es largo, 잘 설명하려다 porque 보니까 quería explicarle mejor a ustedes. 하여튼 6개 도시를 다 끝내고 와서 Así, contratando esos 6 estadios para el año que viene, 우리는 무슨 조직을 하러 온 것도 아니고 hermanos, no estamos aquí para levantar alguna organización 교단을 nuestra. 소개하는 것도 아니고 Tampoco no nos importa qué denominación somos. 코리안을 세우려고 온 것도 아니고 Tampoco nuestro nombre en esta 우리 tierra. 교회 이름을 내려고 온 No 것도 importa 아니고 nuestro nombre de nuestra iglesia en este 하나님의 lugar. 관심 있는 곳에 Solo el interés de Dios nos interesa. 우리의 관심을 두고 Queremos colocar nuestro interés en el 하나님의 interés de Dios. 우선순위에
Lo que Él quiere que nosotros hagamos, 우리 queremos hacer. 우선순위를 두고 Porque Dios para eso nos mandó. 하나님이 하시고 싶은 일에 Lo que Dios quiere hacer, 우리의 희생을 커미트먼트하는 queremos 것입니다. meter nuestra vida para eso. 그냥 여러분을 섬기러 왔으며 Estamos aquí para servirles. 여러분의 어린아이들을 섬기러 Sus 왔으며 niños queremos servirles. 왕국이 잘 되는 걸 보러 왔습니다. Queremos ver su reino levantado en 하나님의 esta 수고로 tierra. 보러 왔습니다. Queremos que su pueblo sea bendecido. 1월 22일 날 El día 22 de enero, 여러분의 마을에서 en Caracas, en esta ciudad, 여러분의 그 팀들 여러분을 초청합니다. queremos invitarle a ustedes. 이제 목사님이 우리가 티켓을 10,000장을 갖다 Le 드릴게요. vamos a entregar 10,000 boletos de entrada a su pastor. 여러분 구역이나 가족들 다 모아서 Por favor, ustedes traigan los niños. 우리 구역에는 50장 필요하다. Si en sus celulares dice que en mis hogares necesitamos 50, pídale a él. 우리 구역에는 100장이 필요하다. Y algunos grupos dice que en nuestro grupo necesitamos 100, denos por favor. 목사님이 티켓을 주시면 Entonces, cuando el pastor le entrega en forma gratuita, 그 소중한 줄 아시고 sepa que es muy importante esos boletos, 한 장도 낭비하지 마시고 sin desgastar esos ni un boleto, 한 장 안 오면 한 자리 비니까 porque si usted toman ese boleto y si no trae un niño, entonces el lugar estaría vacío. 채우시기 바랍니다. Por favor, llénelo 100% con los niños. 거기 왔던 애들이 대부분 예수 안 믿는 애들이 예수를 믿는다는 것입니다. Por la experiencia nuestra, muchos niños que venían que no eran cristianos, después de ese evento, comenzaron a venir a la 저 iglesia. 크리스토발까지 우리가 계획을 짰는데 La verdad, estábamos programados hasta hace 2 días atrás, hasta San Cristóbal. 그 소식을 쿠쿠타에서 들었습니다. En Cúcuta también llegó esta noticia de ese evento. 쿠쿠타는 콜롬비아인데 Usted sabe, Cúcuta pertenece a 우리는 Colombia. 콜롬비아는 생각도 안 했는데 Entonces de allá nos comenzaron a llamar diciendo, usted no piensa de nosotros. 베네수엘라만 Usted 생각하는데 solamente piensa en Venezuela. 거기서 이 소식을 듣고 Ellos sabiendo eso, 어떻게 해요? 국경을 두고 거기까지 와서 여기를 안 오냐고. entonces ellos decían, ustedes llegando hasta la frontera ahí nomás, ¿y por qué solamente San Cristóbal? 우리가 2년 동안 기도했다고. Y decían que estuvimos orando por 2 años ya. 기도했다는데 우리가 어떻게 O ellos 하겠어요? dicen que estuvieron orando por 2 그래서 años. ¿Qué hacemos? 베네수엘라 덕분에 쿠쿠타도 하게 됐어. Por eso, a causa de Venezuela, también vamos a lanzar hasta Cúcuta. 할렐루야. Aleluya. 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 이 소식을 쿠쿠타 시장이 들었어. Y ahora el alcalde de Cúcuta escuchó esa noticia. 쿠쿠타 시장이 선포를 했어요. Entonces el alcalde de Cúcuta decretó. 2월 11일 날은 어린이날로 선포하고 Él dijo el 11 de febrero para Cúcuta es el día de los niños. 그날은 공립학교를 다 쉬고 En ese día todas las escuelas públicas y privadas van a cerrar 공부 안 하고 sin estudiar. 전부 운동장에 가서 Todos los niños vamos a mandar al 축구봐라. estadio. Que 할렐루야. reciban la bendición. 할렐루야. Aleluya. 하나님이 하신 것입니다. Dios lo ha hecho. 하나님의 마음에 들면 Si hacemos la cosa según la 하나님의 voluntad de 관심에 Dios, 관심을 두면 si colocamos nuestro interés en interés de Dios, 지금도 홍해가 갈라지고 Dios hace milagro entre 하나님의 nosotros. 역사가 지금도 일어납니다. Ahora mismo Dios hace milagro. 이제 우리는 이 베네수엘라의 900만의 어린아이들을 생각하면서 Yo sé que hay 9 millones de niños en Venezuela. 모든 교회가 힘을 모아야 돼. Pensando en eso, debemos ser responsables por esos niños. 모든 목사님들이 힘을 모아야 돼. Todos los pastores deben juntarse. 모든 교인들이 힘을 모아서 Todas las iglesias deben juntarse. 모든 선교단체가 힘을 Todas 모아서 las organizaciones misioneras deben juntarse. 경쟁하지 말고 Sin no juzgar a competition, nadie. no competition, Sin competencia. no conflict, Sin conflicto. cooperation, 협력하고 Sino con toda alianza. 그래서 전심을 다해 Con todo nuestro esfuerzo. 10년 안에 En 10 años. 베네수엘라에 En Venezuela. 900만의 아이들을 Mirando 9 millones de niños venezolanos. 주님께로 인도하면 Si traemos eso a Cristo, 예수의 혁명이 일어날 줄 la 믿습니다. gran revolución de Jesucristo será 생명의 levantado en esta 혁명이 일어날 줄 tierra. 믿습니다. Va a haber una gran 생명의 bendición 혁명이 de vida en 일어날 줄 esta 믿습니다. tierra. 할렐루야. Aleluya. Levantemos de pie. 다 차례에서 Levántese de 일어나십시오. pie. 이제 여러분들을 초청합니다. Les invito a 이를 ustedes. 위해서 기도해 주십시오. Vamos a orar para eso. 하나님이 역사하시는 역사에
en la historia que Dios está levantando. 여러분이 이 일을 주관해 주시고 Vamos a ser parte de esa 이 historia. 일을 잘 인도해 주십시오. Hagamos el trabajo 그 일을 juntamente. 맡아서 해 주십시오. Vamos a ser responsables ante ese 하나님이 trabajo. 쓰시고 Porque Dios quiere 그 ayudarte. 열매를 하나님이 받으실 Y 줄 Dios 믿습니다. va a recibir la gloria mediante ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 Oh 감사합니다. Padre Dios, te damos 오늘 gracias. 아침에 우리에게 은혜를 주시고 En esta mañana tú nos diste la 우리 gracia. 가슴에 불을 주심을 Tú nos diste el 감사합니다. fuego en nuestro corazón. 우리에게 비전을 주심을 Oh Señor, 감사합니다. gracias por la 이 visión. 교회를 축복하시고 Oh Señor, 감사하고 bendice esta iglesia. 하나님의 영광을 위해서 Oh Señor, queremos 새로운 시대가 열리게 glorificarte. 하시고 Queremos hacer tu trabajo. 새로운 세대가 열리게 Oh 해주시고 Señor, abra el camino. 이 나라를 살리는 위대한 기적이 Oh 일어나게 하시고 Señor, queremos experimentar grandes milagros de salvar esta 베네수엘라를 nación. 가슴에 치고 품고 기도하게 Oh 하시고 Señor, queremos concebir Venezuela en mi corazón. 베네수엘라의 900만 아이들을 어깨에 걸머지고 Oh 힘차게 Señor, 나가 queremos ser responsables por 9 millones niños venezolanos. 온 교회가 힘을 모아 Todas las iglesias juntas. 하나님의 기적을 날마다 경험하게 하시고 Queremos experimentar tu milagro, 하나님의 Señor. 위대한 역사를 Oh 이루시옵소서. Señor, haga grandes Oh, trabajos 주님, entre 감사합니다. nosotros. Gracias, 교회 Señor. 리더십을 인하여 감사하고 Oh, gracias, Señor, por esta 목사님 네 분을 iglesia. 위하여 감사합니다. Gracias, Señor, por nuestro 이 pastor 수많은 Orson. 평신도 지도자들을 축복해 Gracias, 주시며 Señor, por los líderes de esta 특별히 iglesia. 어린아이들을 기도합니다. Oh, Señor, queremos orar por los niños. 마지막 시간입니다. Oh, Señor, estamos acabando este 나는 culto. 목사님과 여러 지도자들이 아까 기도해 주신 걸 보고 Oh, 감동받았습니다. Señor, yo me quedé emocionado viendo los pastores y los líderes estaban 그 orando por la 기도해 주시는 congregación. 기도하시던 분들 다시 한번 앞에 나오시고 Por favor, aquellos líderes que estuvieron orando adelante, venga hacia otra vez adelante. 오늘 이 자리에 참석한 어린아이들을 위해 축복해 주시고 Los hermanos líderes vengan y bendiga a los niños. 저들을 위해 기도해 주시기를 Oren ahora 부탁합니다. por los niños. 하나님이 쓰는 위대한 일꾼들이 나오며 Entre ellos nazcan grandes líderes. 이 나라를 살릴 정치가도 나오게 하시고 Que entre esos niños salgan grandes políticos en el futuro tiempo. 하나님의 위대한 종들이 나오게 Que 해주시고 grandes siervos nazcan entre esos niños. 하나님께서 축복하신 자녀들이 이 나라를 살려내게 Los 해주시고 niños bendecidos por ti, Oh, salve 주님, 감사합니다. en Salvador, Oh, ese 주님, Venezuela. 감사합니다. Oh Señor, te damos gracias. 성령이 감사합니다. Oh Espíritu Santo, te damos 주님 역사해 gracias. 주시옵소서. Oh, obra entre 여러분이 기도하실 nosotros. 동안에 Mientras los líderes 아이들은 oren, 앞으로 나오십시오. 어머니가 traigan 들어 los 나오십시오. niños, traigan 어린아이들을 위해 vengan las 기도해 madres, 주십시오. traigan los niños. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.